Oke, halo, selamat malam. Dengar nggak suara saya? Oke, so kita mulai kelasnya aja. Jadi ada beberapa yang sudah ngumpulin tugas kan ya. Ada Mbak Tun, lalu ada Mbak Nuri, Mbak Lia, Mbak Herlina, Mbak Rini, Mbak Tri, Mbak Cynthia, Mbak Eka sudah ngumpulin, Mbak Endang juga, Mbak Gia, Widayanti udah ngumpulin. Oke, oke, yang ngumpulin dulu ya, yang ngumpulin dulu. Yang ngumpulin dulu yang itu ya, apa, introduction dulu. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Ah, halo. Oke, who wants to be the first to present? Oke, who? Oke, it's okay. Never mind. Ya. So, how about Mbak Helena ya? Oke, you want to be the first to introduce yourself? Ya, I first ya. I'm first, bukan me first. Mhm. Ya, you are first. You want? Ya, oh. Sambil temennya introduce, Anda lihat di grup kan ada kan tuh pada posting. Jadi Anda perhatikan di itunya ya di tulisannya. Oh ya, pasti. Of course. Oke. Okay, thank you very much. So great, yeah, so great. But actually there are some mistakes. Ada yang keliru nih. Oke. Anda bisa lihat di layar kan ya? Oke ya. So, sebelum saya koreksi, ada yang teman lainnya yang menemukan kesalahan nggak? Misalnya, oh itu mbak salah atau oh cara ngomongnya tadi salah gitu. Ada nggak? So, are the friends? Anyone? Hah? Kok bisa? Ada kok. Ada Mbak Endang, ada Mbak Gia, Mbak Widya ada ini. Ya, ya ada. Oke. Okay, so what is your comment? Apa? What is
If you don't have any comment, it's okay. And then maybe you have any questions? Do you have any questions about your friend, about Mbak Lily? Okay, I have a question. So, mhm. No, okay. So, okay. So, Mbak Lily told us that she likes to cook, right? Her hobby is cooking and traveling, right? Okay. Then my question is, oh, okay, you said that you love to travel, right? So, where do you love to travel? Hello, Mbak Lily, Mbak Elina. So, okay. So you said that you like to travel, right? Because your hobby is traveling. Uh, and then where do you go to travel? Yeah. Okay. Have you ever traveled somewhere and then you feel wow, it's very beautiful. Maybe have you ever got such experience? Have you ever have you do you have any wonderful experience on your traveling? Your I mean that the most unforgettable traveling moment. Okay, my question is, okay, where is the most beautiful? Yeah, have you ever traveled? Mhm. So I think that places those places are located in the West Java, right? Oh, yeah, I know that you are from Majalengka, right? It's a city or is a what? Is a apa ya kalau kabupaten county ya di sini district. Okay, we're going to check later ya. Jadi Majalengka itu kota atau apa sih? So what is a district? Okay. Anyway, okay, I will give some comment on your introduction. When you mention your uh the maybe that your birthday, your date, 11 November, and then when you mention about the year, not correct. It's not. It's not 1988. You said something like that, right? Yeah, it's not like that. It should be anyone knows how to mention year in English. Yeah, it's right. So when you mention year, yeah, you should mention two digit two digit. Okay. Jadi dua angka ya. So it should be 19 ya kan? 88. Yes, right. Yeah, that's not correct. Yeah. So when someone
was born on, how to say this, when someone was born in this year, how to mention this, how to say this. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan kan? Kalau 1870 bahasa Inggrisnya apa? Tahun 1870. Ya, 1870, right? Jadi dua digit kan? 1870. So remember this, yeah, it's very important. Okay, and then yeah, it should be I'm married. It should be A, not A. Bukan A tapi I. Married. I'm already married. Yeah. And my husband should be di sini. Is in, ya. Is in Indonesia. Okay. And kok she? Who is she? She? Who is she? He or she? It should be he, right? Because you want to tell us about your husband, right? Or your husband is a woman. Okay. He was working as a fruit and it's not like this. He works gitu ya. Harusnya he works. Okay. He works as a fruit and vegetable reseller. Lalu ini harusnya apa, Mbak? Harusnya gini ya. I have got, itu lebih bagus. I have got. Jadi aku punya gitu kan. I have got a daughter. Oh, it is wrong. Ya, ini salah ini. Harusnya apa? Oh ya, jangan lupa Anda catat sendiri ya poinnya ya. Kalau Anda bisa jawab, Anda catat sendiri. Oke, it should be apa? Her itu salah. Harusnya ya, she, right? Ya, she. Okay. And then my question is, it's also wrong. It is wrong. Ya, harusnya pakainya is. Okay. And my question is, what is the difference between is and was? Kalau ada dua kalimat, she is 7 years old dengan she was 7 years old, bedanya apa? Iya, past tense. Artinya apa kalau saya bilang she was 7 years old, artinya apa? Ya, jadi Pak, ceritanya pada waktu itu gitu kan. Tahun 2000 kemarin umurnya 7 tahun gitu kan. Nah, kalau misalnya Mbak Lili ini mau cerita, oh anakku sekarang umurnya 7 tahun, harusnya pakai is, ya, nggak boleh pakai was. Ya. So, she is 7 years old. So, I guess she is now on the first grade, right? Kelas 1 ya. The first grade. Good. Then, I work in Taiwan as caregiver. Okay, and I have a hobby. It should be my hobby. Okay, my hobbies are gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomong hobi itu satu ya kan paling kan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi my hobbies are. Kalau kita ngomong hobi harus dikasih ing belakangnya. Ya. My hobbies are cooking, traveling, swimming, ya kan. Jangan lupa kita bilang hobi.
betul ya. Jadi kalau kita mau so remember ya, you have to remember. So if you want to say about your hobby, so you should put in cooking, traveling, swimming, writing, reading. Ya kan? Oke, sebetulnya ada yang nulis traveling L-nya 2, ada juga yang nulis traveling itu L-nya 1. Ya, yang mana yang betul? Yang betul yang L-nya 1 atau yang 2? Ayo, siapa yang bilang 2? Siapa yang bilang 1? Betul semua itu ya. To 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 oke. Semuanya betul. Cuman gini, kalau traveling itu punya British punya ya. Jadi British ya, British English. Kalau yang traveling L-nya 1 itu American English. So you can use both ya, bisa dipakai. Oke, so and then my daily activities. Nah, kalau ada activities berarti jamak kan ya, banyak. Aktivitasku setiap hari. Oke, ini nggak boleh pakai I was work taking care, ini nggak boleh ya. Harusnya, oke, what? Gini aja, nggak usah I take care, gitu kan? I take care patient. Bukan feeding ya, I take care of patient. Oke, boleh. I take care of patient, feeding, helping patient to shower gitu aja ya. Helping patient to shower. Apa bedanya shower dengan bath? Bath. Sebetulnya juga boleh sih. Boleh juga pakai bath. Apa bedanya shower dengan bath? Mm-mm. Enggak, semuanya pas. Yang ngebedain ini Mbak ya. Bedanya kalau shower itu mandinya pakai itu loh, airnya disemprot dari atas itu loh. Shower itu airnya nyemprot dari atas itu kan ada kan pakai shower. Nah, nah kalau bath itu apa? Mandinya pakai gayung. Kayak orang Indonesia mandinya pakai gayung. Ya, bath. Terus ini lain juga Mbak ya. Bath dengan ada e-nya itu artinya lain. Ya, kalau nggak ada e-nya itu I wanna go to bath ya. Itu artinya mandi sendiri. Jadi diri sendiri yang mandi gitu kan. Tapi kalau bath pakai e, ya, bacanya gimana ya itu ya? Bath. Ya hampir sama itu. Cuman tulisannya yang lain. Nah, kalau bath yang ada e-nya itu artinya memandikan. Ya, ada e-nya itu artinya memandikan. Kalau mandi sendiri itu berarti pakainya yang nggak pakai e, jadi bath. Oke. Makanya kan I go to bath. Bacanya gimana ya? I go to bath. Ya, I go to bath. I go to bath itu artinya saya mandi, mandi sendiri gitu kan. Tapi boleh, boleh juga, boleh. Ya artinya sama. Oke, nah karena ini kan feeding, helping, ini berarti bringing ya kan. Oh jangan bringing Mbak.
Kalau bringing itu artinya nyangking, dicangking. Jadi passionnya dicangking. Kan nggak nyangking toh pasti toh. Nah kita pakainya taking aja ya. Taking passion box. Jadi kalau bring itu kayak membawa benda gitu loh. Enggak dong passion masa benda kan. Kejem ya. Yeah, and taking the passion box. Oke. Jangan bring. Besok ngomongnya jangan bring. Oke. Besok jangan bilangnya bring mbak. Take. Ya, take. Lebih apa ya? Maknanya lebih baik lah daripada bring. Kalau bring itu bawa benda itu loh. Kan kalau bilang aku mau ngajakmu ke sana gitu kan. I wanna take you go there gitu kan. Jangan I want bring you go there ya. Artinya sebetulnya hampir sama sih take dengan bring gitu ya. Cuma yang bedain kalau bring itu lebih untuk benda-benda mati gitu loh. Ya kan? Jadi pakainya take. Besok kalau ngomong sama lapanya bilangnya take. I wanna take grandma going to the park misalnya gitu kan. Jangan I want to bring. Nah, kalau Anda pakai bring dikirain apa? Emaknya kayak anjing lagi. I wanna take ya. I wanna take grandma going to the zoo, going to the park ya gitu kan. Iya. My expectation in 2017. Oke, kalau tahun 2017 kita bilangnya enggak 2017 ya. Bilang 2017. Tapi kita 2017. 2017. Could be better to work and pass the exam and strive. Oh, maksudnya ini tetap bersyukur kan? Kita pakainya keep aja, Mbak. Keep grateful ya. Could be better. My expectation in 2017 is gitu kan, atau are ya, karena kan ada dua itu. Oke, kalau are berarti ini ada s-nya. My expectations in 2017 are okay, can I can be better. I can be better to work and pass the exam and keep grateful. Thank you. Oke, good. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak teman lainnya? Any questions? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke presenter kedua. Siapa yang sudah siap? Oke, who is ready? Ya, we can hear your voice. Hah? Iya, kedengeran, Mbak. Jelas. Oh, sekarang aktif berarti. Sekarang aktif, Mbak. Oke. Oke, yang kedua ini punya Mbak Endang ya. Oke. Oh ya, boleh. Siapa ini? Ya. Who? Mbak Nuria. Nah, sudah ngumpulin belum Mbak Nuri? Oh iya ya sudah tadi. Sudah saya like tadi. Oh, ya.
Oke. Hmm, bisa kalau di laptop bisa. Kok agak lama. Mbak Nuri ini oke sip. Hmm. Oke, good. Oke, please. Ya. Oh, pakai HP ya online-nya, Mbak ya? Oke, oke, oke. Oke. Ya. Yeah, it's okay. We are going to correct it together later, yeah. No need to worry. It's okay. It's okay. Just go on. Mhm. Irony. Irony. Oke, irony itu menyetrika baju. Mhm. And then? Mhm. Afternoon 3. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke. You wanna go to Bali and what? Sorry. Ah, attention. Attention ya, bukan attention. Okay, that's very nice. Yeah, that's very good introduction. Okay, thank you. And then before I give comment, maybe any one of you, any friend here wants to comment or wants to say something or ask. Okay. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Gimana Mbak? Sorry Mbak. Sorry, sorry. I cannot hear you clearly. Oh, oh, this one. Mm-hmm. Mm-hmm. How to say? Okay. Yeah. Yeah. Paced away. Yeah. Paced away. Yeah. Paced away. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu wafat gitu kan. Kalau dead itu kan mati, ya kan. Kalau mati masa oh, oh, papaku mati gitu kan kasar kan ya. Ya, tuh. Ya. Ya. Remember ya. Ini nggak bisa diedit, makanya saya harus ketik sendiri, nggak bisa diedit, Mbak. Oke, okay, ya, yeah, it's right. Thank you, Mbak. Tadi Mbak siapa yang itu? Mbak Ita ya. Oke, okay, that's right. So, if we want to say human people, then we want to say that they already gone gitu kan. You can say passed away. Yeah, they passed away. My parent passed away. My father passed away. Oke. Okay. Jangan pakai dead ya. Kalau dead itu kasar ya kan. Pakainya passed away lebih sopan. Oke, okay, good. Thank you very much. Oke, okay, any other friends want to comment? Ada lagi nggak? Misalnya, oh tadi Mbak ngomongnya ini salah gitu ya. Oke, okay, please. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Bisa. Oke, okay, Mbak. Oke. Okay. Oke, okay, welcome. Yeah, okay. Okay, that's a good question ya. So what is the difference between die, dead, dead sama death ya? Itu lain ya, Mbak. Betul, itu lain. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Die, die, dead sama death. Terus kalau itu ya betul. Oke, saya jelaskan ya.
itu namanya tenses. Bisa. Oke, saya jelaskan ya bedanya ya. Oke, jadi kalau itu verb satu, Mbak. Ya. Jadi kalau misal kita mau ngomong mengenai sekarang ya, kalau verb satu itu kan masa sekarang gitu kan. They, mereka meninggal. Meninggalnya sekarang gitu loh. Ya, itu verb satu ya kan. Nah, kalau misalnya meninggalnya kemarin atau udah lewat gitu ya, itu verb 2. Makanya she died in 2005 misalnya gitu. Jadi dia meninggal ya betul. Ya, sudah masa lampau gitu kan, masa lampau. Oke, ini oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong dia meninggal tahun 2005, ya kita pakainya yang verb 2. She died. She died in 2005 gitu kan. Tapi kalau kita mau ngomong dia sudah meninggal sejak gitu ya. Nah, kita pakainya yang verb 3. Jadi dia sudah meninggal atau wafat gitu ya. Meninggal karena dia tadi kan kita bilang atau mati. Dia sudah meninggal atau mati sejak tahun 2015. Oke, dia sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu kan pasti kan gitu kan? Nah, sejak 6 tahun yang lalu. Oke, berarti kalau dia Inggrisnya apa? Kalau perempuan kan she ya. She sudah meninggal berarti? Hmm? Enggak, pakainya ini sama. Has died, ya kan? She has died. Sejak 6 tahun yang lalu. Sejak bahasa Inggrisnya apa sejak? Ya, since ya, bukan since. Since bacanya since. Nah, since sejak 6 tahun yang lalu. Ya, ya, 6 years ago. Yes. Jadi she has died since 6 years ago. Dia sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu. Kalau misalnya mau ngomong gini, oh ya, kalau misalnya ini diganti apa? Orang tuaku ya. Berarti ibu sama bapak kan dua orang ya. Boleh pakainya they ya. Nah, kalau ini pakai they itu kan. Berarti ini nggak boleh pakai has kan? Pakainya apa? Enggak. Ayo pakai apa? No, nggak boleh. Kalau teman has itu have ya. Have. They have died since 6 years ago. Mereka telah meninggal sejak 6 tahun yang lalu. Saya kalau perkenalan kadang saya cerita tentang karena papa saya kan sudah nggak ada. My father has passed away since I was 4 years old. Artinya apa? Ya, ya betul. Ayah saya sudah meninggal sejak 4 tahun. Ya, jadi I was 4 years old.
Saya umur 4 tahun. Kalau misalnya kita mau ngomong gini, oh aku tuh sudah menunggu kamu 5 jam. Saya sudah nunggu kamu, eh, maksudnya nunggunya sudah 5 jam gitu loh. Ngomongnya gimana? Oh, misalnya gini, kita janjian sama teman gitu kan, terus habis itu telat datangnya, terus kita marah gitu kan, aku tuh sudah nunggu kamu 5 jam. Hmm? Apa? Kurang tepat, nggak boleh ya, jangan gitu, nggak bisa. Diingat-ingat ya, kalau kita mau ngomong sudah ya, itu ada have atau has-nya kan. Nah, I have menunggu apa bahasa Inggrisnya. Nah, kita harus pakai verb 3, jadi nggak boleh pakai verb 1 ya kan, rumusnya kan ini kan pakai rumus verb 3 kan, sama, jadi nggak boleh pakai verb 1. Iya, pakai ed ya, I have waited you gitu kan, selama 5 jam. Hah? 5 hours. Oke. Lalu selamanya apa bahasa Inggrisnya, selamanya itu? Kan ini ada selamanya. Oh, ini ada for-nya. I have waited for you. Nggak usah kasih kasih for. I have waited you for 5 hours. Ya. I have waited for you for. I have waited. Harusnya ada for-nya juga benar. I have waited for you. Ya, 2 kali nggak apa-apa. Karena wait itu harus diikuti dengan. Ya, nanti pelan-pelan kita belajar ya. Jadi I have waited for you for 5 hours. Artinya saya sudah menunggu kamu selama 5 jam gitu kan. Nah, ini berarti posisinya gini. Anda janjian sama teman gitu kan. Sudah ditunggu 5 jam, wah nggak datang-datang. Terus Mbak tinggal, terus temennya Mbak tinggal gitu kan. Terus temennya tiba-tiba telepon. Halo, kamu di mana gitu kan, dicari kan. Nah, Anda bilangnya, ah, I have gone. I have gone somewhere. Because I have waited for you for 5 hours. Saya sudah menunggumu 5 jam gitu kan. Jadi dalam posisi itu Anda sudah pergi gitu loh. Tapi kalau dalam posisi Anda masih nungguin dan orangnya masih di depan kita gitu ya. Jadi Anda masih nungguin, agak beda sedikit ya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini, kalau Anda misalnya nunggu teman Anda gitu kan, tapi posisinya Anda masih nunggu. Jadi sudah nunggu 5 jam dan teman Anda datang gitu loh. Dan Anda masih nunggu gitu kan. Masih berhadapan gitu kan. Nah, Anda bilangnya yang bawah ini ya. Yang bawah ini. I have been waiting for you for 5 hours. Jadi agak bedanya di sini kan, ada been waitingnya. Ya, tapi kalau betul. Ya, betul. Jadi kalau ada ing bukan been ya. Kalau ada ing itu artinya sedang berlangsung.
Ya, so I have been waiting artinya aku sudah nunggu dan masih nungguin kamu gitu kan. Jadi belum ditinggal pergi. Mm-mm, betul, karena masih nungguin kan. Tapi kalau posisinya sudah putus asa karena ditungguin nggak datang-datang, ya udah tak tinggal gitu kan. Nah, Anda bilangnya yang nomor satu, gitu. I have waited for you for 5 hours, but you did not come, gitu. Tapi kamu nggak datang, so I left. I have waited for you for 5 hours, but you did not come, so I left. Artinya apa? Ya, tetapi kamu tidak datang gitu kan. But you did not come, so I left. Jadi aku pergi gitu. Woli Kaila gitu ya. Nah, Woli Kaila. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tadi Mbak yang tanya. Oke, tadi yang tanya Mbak tadi yang ya betul. Tadi gini loh Mbak, itu kan tinggal temennya terus dimasukin aja gitu kan. Biasa kan di sampingnya kan ada tuh. Ada nggak? Ada kan di sampingnya kan? Nah, Anda tinggal masukin aja, dimasukin ke sini gitu. Nanti otomatis bisa masuk ke kelas. Tapi sebetulnya kalau diklik langsung bisa masuk juga kok. Mungkin posisinya tadi Mbak Susi dia nggak login, dia nggak masuk ke Skype. Coba disuruh login dulu ke Skype, ya kan? Habis login ke Skype, baru diklik linknya tadi. Oke. Ya, tadi yang tanya die, dead, sama die, die. Ini bacanya gimana ya? Die, died, dead, sama death. Oh, yang death belum ini. Ya, ada yang tahu nggak artinya apa? Death. Oh, enggak, ini loh. Oh, bukan, lain. Ya, kalau yang ada hanya ini ya, DEATH, oke. Itu artinya kematian. Nah, artinya apa? Death, the death is coming soon. Nah, enggak, kematian akan segera datang, gitu kan. The death is coming soon. Jadi bakal mati cepat-cepat itu ya. Amin. Oke. Ya, jelas ya Mbak. Bedanya sekarang ya. Besok kalau kalau apa ada yang tanya gitu, ada yang ngomong, Anda ngerti ya. Kapan pakai die, kapan pakai died, kapan pakai dead, kapan pakai death. Ini hampir sama ya. Cara bacanya hampir sama ini. Yang bedain cuma belakangnya aja. Ini pakainya D, ini pakainya TH. Oh iya, nanti saya posting di grup nanti. Oh ya, nanti tak posting. Oke. Terus tadi salah juga ini cara bacanya tadi 1900 gitu kan? Nah, harusnya gimana? Harusnya gimana kalau 1988? Ya, 19 19 80
Ya, 1988. Oke. Jangan 1000. Mm-mm. Ya betul. Enggak, enggak, Mbak. Kalau kita bilang tahun bilangnya dua dua gitu ya, dua digit dua digit. Oke. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau tanya? Oh, ini salah ini. Ada yang tahu nggak? I have one sister. Him name is Feby. Ya, betul. Harusnya her, Mbak ya. Mbak Nuri. Harusnya her. Her name is Feby. Ya, betul. Him itu untuk laki-laki. Ya, pakainya her. Her name is Feby. And she is 12 years old. Ya. I'm married. Anda bisa bilang I'm married boleh juga. I have married juga boleh. Ya. Oke. Jadi bisa bilang I am married boleh atau enggak I have married juga boleh. Jadi kalau Anda mau bilang I married itu Anda sebetulnya ngomong oh aku married, aku menikah gitu ya. I married itu artinya aku menikah. Tapi kalau misalnya Anda bilang I have married, aku sudah menikah. Ya, intinya sebetulnya hampir sama. Anda mau cerita Anda sudah menikah gitu kan. Boleh, boleh dipakai, boleh juga. Jadi kalau I'm married itu Anda sebetulnya cerita mengenai status Anda gitu loh. Status menikah, nah gitu loh. Status menikah. Tapi kalau Anda bilang I have married, saya sudah menikah. Oke. Oke, I have married for 8 years ya itu sudah betul. Tadi kita belajar kan itu. Nah, no ini salah ini. But have not had children. Harusnya gimana? Saya belum punya anak gitu kan. Oh, boleh juga pakai I don't. Ya, I don't have. Eh, I haven't. Oh, gini aja. I have not. I haven't ya. I haven't boleh atau I have not. Got ya. I haven't got a child. I haven't got any child. Saya belum punya anak sama sekali kan gitu kan. I haven't got any child. I haven't got any child. My husband. Oh, ini salah juga. Ini harusnya my husband name ya kan. My husband's name is gitu ya. My husband's name is. Jadi nama suami. Oh ya boleh juga his name is gitu ya. Boleh boleh pakai my husband's name boleh, his name juga boleh gitu kan. Apa? Ayo, salah atau benar? Kesimpulannya salah atau benar itu? Salah ya kan. Kebalik, isnya harusnya di sini. Ya, isnya di sini, Mbak. Ya, isnya di sini. Nah, terus ini ada terus ini ada apostrof s. Kayak gini loh, Mbak. Ini namanya apostrof ya. Iya, betul. Heeh. Jadi kalau ada apostrof s itu artinya miliknya siapa gitu kan.
Misalnya gini, berarti ini artinya apa? Andy, ya bukunya Andi. Oke. Kalau ini, ya mobilnya. Jadi kalau misalnya artinya berarti nama suami, namanya suami, ya namanya suami, ya bukan nama suaminya loh, ya namanya suami gitu kan, husband's name, tapi biasanya depannya ada orang lainnya gitu kan, atau my gitu kan, my husband's name is gitu kan. Jadi ini apostrof s ini artinya untuk menunjukkan kepunyaannya siapa gitu kan. Nah ini kan juga my husband's name, berarti nama is gitu, Agung. Nama suamiku gitu ya. Namanya suamiku adalah, paham ya Mbak? Mbak Mbak Nuri paham? Oke, good. Ya, so salah ya, harusnya tadi my husband's name is, isnya ke sini di sini ya. Terus ini juga salah. I work, nggak boleh pakai ed ya. Ya, kalau ed itu artinya kan sudah lewat. Maksudnya masa lampau. Kalau masa lampau artinya sekarang sudah nggak kerja lagi gitu loh. Tapi kalau misal Mbak Nuri cerita, oh aku kerja di Taiwan gitu kan, nah, harusnya pakainya I work, pakai verb satu. Nah, I work in Taiwan as caretaker. Ya, nggak boleh pakai ed. Ya betul. Kalau ed-nya dipakai artinya apa? Ya, kerjanya sudah dulu-dulu. Sekarang sudah nggak kerja di Taiwan. Ya, verb itu masa lampau, verb 2 ya kan? So, cannot ya. So, you have to delete id-nya, harus dihilangin ya. I work in Taiwan. Oke, ya, good. Nah, ini sudah benar ini yang belakang ini. Oh, ini gini. Mbak mau bilang saya sudah kerja di Taiwan 5 tahun gitu kan? Kan? Nah, gimana? Ada yang tahu nggak? Ini salah ini. Kalau mau ngomong saya sudah bekerja di Taiwan. Saya sudah bekerja di Taiwan selama gitu kan? Selama 5 tahun. Salah, 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 salah. Kan sudah diajari di atasnya itu. Kalau ini boleh nggak?